يا كنتي تتفهم الفرنسي وما تتجاوبش بها راه هي والو. الفهمه بوحدها غادي تنفعك في القرايه صافي، اما يا بغيتي تسول وتجاوب وتقنع وتدافع خاصك تهضر. بون غادي نشوفوا في هذا الفيديو الباجاج ديال الهضره المتداوله في الفرنسي. خذ منه داكشي اللي بغيتي. شوف يا درتي بالك في هذا الشيء راه تقدر تتعلم في شهر واحد. اي فوالا سي بارتي. Tu ne me laisses pas indifférent. ما تخلينيش معلق. Tu ne me laisses pas indifférent. Évidemment ما يحيدهاش الطبيب. فعلا وحقا. Évidemment. Rien, nada. هذه بالعامية الفرنسية. بحيث نقولوا حنا بالدارجة الضبابة اللي كاينة. Rien, nada. J'ai trouvé ça ridicule. بان ليا هاد الشعر تخربيق وصافي. J'ai trouvé ça ridicule. J'aimerais bien. ما كرهتش. J'aimerais bien. Ma puce. بحال تنقولوا بالدارجة الزين ديالي. ما بال يعني ما بيس يعني هذه بالعامية الفرنسية. Pas de mais. ما كاين ما ولكن. Pas de mais. Tu as tout gâché. ريبتي الحفلة. ضيعتي كل شيء. Tu as tout gâché. Tu es fatigué ma puce. هذا معنى آخر تنقدروا نقولوها لشي بنيته صغيرة مثلا تنقولوا لها حيت تنقولوا بالدارجة قطيطة مثلا Tu es fatigué ma puce. عييتي قطيطة. On a oublié ce détail. ونسينا هاد التويشية هادي. On a oublié ce détail. Les femmes exigent beaucoup. العيالات تيتشرطوا بزاف. Les femmes exigent تيتشرطوا beaucoup بزاف. حتى الرجال تا هما تيتشرطوا بزاف. باش نديروا التعادل. Les hommes exigent beaucoup. الرجال تيتشرطوا بزاف. Exige beaucoup. J'ai les intestins très fragiles. عندي مصارني راشين بزاف. J'ai les intestins. الأمعاء ديالي يعني très fragile راشين. Impossible de ne pas rire. مستحيل ما تضحكش. Impossible. مستحيل. De ne pas rire. ما تضحكش. Surtout la fin. هذه تجي في سياق الكلام يعني خصوصا في الاخر. Surtout la fin. Je suis alors allé farfouiller sur internet. مشيت بديت تنبقشش في الانترنت. Je suis alors allé farfouiller يعني تنبقشش sur internet. Mais ça ne fait rien. J'ai envie. ولكن معليش تشهيتها. يعني مثلا شي ماكله تضرك ولكن تشهيتيها غادي تقول مي سان في ريان جي اونفي يعني ما عليهاش ناكلها مره واحده ماشي مشكل تشهيتها جي اونفي. جي يو اونفي دو ماشتي كيلكو تي شورت. هنا تنشوفوا عاوتاني اختلاف ديال المعنى. جي يو اونفي يعني هذه يعني في الماضي كنت مشهي. جي يو في ديك الوقيته كنت مشهي دو ماشتي نشري دو ماشتي كيلكو تيشيرت يعني كنت مشهي في ديك الوقيته نشري كالكو شي بعض التيشيرتات. دابا هادي في الحاضر في لو بريزون. جي انفي دو ماشتي كالكو تيشيرت يعني تشهيت دابا نشري دو ماشتي كالكو شي بعض التيشيرتات لي تيشيرت يعني. اما يقولنا جي يو انفي يعني في ديك الوقيته انا كنت مشهي بحال اللي شفنا في المثال السابق. جي يو انفي دو ماشتي quelques t-shirts. Faut arrêter avec cette hypocrisie. وبارك من هذا النفاق. Faut arrêter avec cette hypocrisie. L'hypocrisie وهو النفاق. J'ai pris un Doliprane. خديت Doliprane. J'ai pris un Doliprane. راسي تيضرني. Faut surtout arrêter ce délire. خاص ولا بدا نوقفوا هذا الحماق هذا. Faut surtout arrêter ce délire. Le délire وهو الحماق. J'ai des boutons sur mon visage. فيا الحبوب في وجهي. J'ai des boutons sur mon visage. Honnêtement, ça devient un complexe.
والصراحة ولات عندي عقدة. honnêtement الصراحة نجيك للصراحة ça devient ولات عندي ça devient un complexe يعني ولات عندي عقدة. le complexe وهو العقدة. je ne sais plus si j'ai pris ma pilule يعني هذه تتقولها المرأة اللي تتاخذ داكشي ديال لي بيلول دو كونتراسيبسيون يعني حبوب منع الحمل. تتقول je ne sais plus si j'ai pris ma pilule. ما بقيتش عارفة واش j'ai pris ma pilule واش خديت الكينة ولا لا. je ne sais plus si j'ai pris ma pilule. j'ai pris 2 pilules au lieu d'une. تتوقع هذه خديت 2 ديال الكينات في عوض وحدة. j'ai pris 2 pilules au lieu d'une. sans vouloir faire de propagande بلا ما ندير الدعاية. sans vouloir faire de propagande. la propagande وهي الدعاية. الإشهار والدعاية. الإشهار وهو la publicité. الدعاية هي la propagande. تيقولوها propaganda. c'est un boulot comme le reste des boulots. يعني هذه خدمة بحال كاع الخدامي. c'est un boulot comme le reste des boulots. cela ne posera pas de problème. هاد الشيء ما تيشكلش شي مشكل. نقدر نقولوا على شكل سؤال. cela ne posera pas de problème. en tout cas je ne me plains pas. المهم أنا كاع ما تنتشكى. en tout cas يعني في جميع الأحوال je ne me plains pas. je travaille seul. هذه في الفيمينين تنخدم بوحدي. je travaille seul. j'emmène souvent un de mes enfants. بعض المرات تندي معايا شي واحد من الوليدات. j'emmène souvent يعني بعض المرات تندي شي واحد un de mes هي شي واحد من الوليدات. un de mes enfants. ce n'est pas une honte ماشي حشومة. ce n'est pas une honte. c'est pas un sous-métier. لا ماشي خدمة طايحة. c'est pas un sous-métier. j'aurais aimé faire autre chose de ma vie. كنت تنتمنى ندير j'aurais aimé faire autre chose يعني كنت نتمنى ندير شي حاجة أخرى de ma vie في حياتي. ce n'est pas à vous de prendre l'initiative. ماشي نتايا اللي خاصك تاخذ المبادرة. ce n'est pas à vous de prendre l'initiative. vous êtes en règle. نتايا راك قانوني. أمور ديالك قانونية. vous êtes en règle. depuis quelques mois. les Français تيقولوا depuis quelques mois. حنا تنقولوا هذه شي شهر ولا شهرين أو 3. depuis quelques mois. elle ne fait pas le ménage correctement. ما تديرش الميناج كما هو كما ينبغي. elle ne fait pas ما تديرش le ménage وهو الميناج correctement كما هو. je refais son travail تنعاود خدمتها أو تنعاود الخدمة من موراها. je refais son travail. je commençais à avoir des doutes. ولاو تيدخلوني التناوي. je commençais à avoir des doutes. j'ai des difficultés financières. عندي مشاكل مادية. j'ai des difficultés financières. j'ai aussi diminué ma consommation de viande. نقصت حتى من الماكلة ديال اللحم. j'ai aussi diminué ma consommation de viande. je mange un jour sur 3 du riz. كل 3 أيام تناكل الرز. je mange un jour sur 3 du riz. je n'ai pas un confort intestinal. مصارني ما مرتاحينش. je n'ai pas un confort intestinal. du coup j'appréhende mes déplacements. يعني وليت تنخاف من الخروج من les déplacements. du coup j'appréhende mes déplacements.
Cette maladie est mon enfer quotidien. هذا المرض هو اللي معذبني في حياتي. Cette maladie est يعني هذا هو المرض اللي mon enfer quotidien معذبني في حياتي. Sujet intéressant. تجي في سياق الكلام. C'est un sujet intéressant. هذا موضوع مهم. Tout y est clair. كل شيء واضح. Tout y est clair. Je ne connais pas grande chose. لا ما عنديش شي فكرة كبيرة. Je ne connais pas grande chose. Ça leur pose pas de problème. لا ما تدير لهم حتى مشكل. Ça leur pose pas de problème. C'est un drôle paradoxe. يعني مفارقة غريبة. C'est un drôle paradoxe. Merci pour ces explications. شكرا على الشروحات. أو شكرا على الشرح. Merci pour ces explications. Tellement vrai. بصح ما كاينش تخشيش. Tellement vrai. Je n'arrive pas à trouver la bonne personne. باقي ما لقيتش الشخص المناسب. Je n'arrive pas à trouver باقي ما لقيتش la bonne personne. Félicitations, vous avez tout compris. تبارك الله عليك. بحيث نقولوا بالدارجة تبارك الله عليك راك فهمتي كل شيء. Félicitations, vous avez tout compris. Je me suis laissé porter par le destin. بحيث نقولوا درتها في يد الله. Je me suis laissé porter par le destin. Le destin وهو القدر. Chacun fait ce qu'il veut. كل واحد تيدير اللي بغا. Chacun fait ce qu'il veut. C'est un sujet tabou. موضوع محرج. يعني تنقولها بالعربية تنقولوا الطابوهات وهي les tabous. C'est un sujet tabou. C'est horrible comme sentiment. واحد الإحساس خايب بزاف. C'est horrible comme sentiment. J'avais des vêtements nuls. كانوا عندي حوايج مكشترين. J'avais des vêtements nuls. هذه تتقال في العامية الفرنسية. J'avais des lunettes avec des verres énormes. يعني كانوا عندي مضادر ديال قاع الكاس. J'avais des lunettes. كانوا عندي مضادر avec des verres énormes. يعني بحيث نقولوا ديال قاع الكاس. دوك اللي عندهم الجاج كبير. Je me plains toujours. دايما تنتشكى. Je me plains toujours. J'ai une passion secrète, le maquillage. J'ai une passion secrète, le maquillage. يعني عندي واحد الهواية سرية هي المكياج. Tu ne peux même pas imaginer. وما تقدرش كاع تصور. Tu ne peux même pas imaginer. Avant d'aller me coucher. قبل ما نمشي نعس. Avant d'aller me coucher. J'ai vidé mon sac devant eux. خويت الصاك ديالي قدامهم. J'ai vidé mon sac devant eux. YouTube, c'est pas un vrai métier. YouTube, ماشي خدمة واقفة على الصح. YouTube, c'est pas un vrai métier. Je suis allé au magasin de cosmétiques. مشيت للمحل اللي تيبيع المواد ديال التجميل. Je suis allé au magasin de cosmétiques. J'ai dépensé tout l'argent que j'avais mis de côté. خسرت كاع الفليسات اللي كنت جامعة. J'ai dépensé tout l'argent. خسرت كاع الفليسات que j'avais اللي كنت جامعة. Que j'avais mis de côté. Ça faisait longtemps que j'économise. مدة طويلة وانا تنشيط الفلوس. Ça faisait longtemps que مدة طويلة و j'économise انا تنشيط الفلوس. Parfois je mettais du mascara. بعض المرات تندير الماسكارا داكشي ديال الماكياج.
Parfois, je mettais. بعض المرات تندير. J'ai mis les plus beaux vêtements. ضربت اللباس الواعر. J'ai mis les plus beaux vêtements. J'ai détaché mes cheveux. طلقت شعاري. J'ai détaché mes cheveux. J'ai invité tout le monde. عرضت على كل شيء. J'ai invité tout le monde. Je peux lui claquer la porte au nez. نقدر نزدح عليه الباب في وجهه. Je peux نقدر lui claquer la porte au nez. نزدح عليه الباب في وجهه. Je ne veux pas lui parler. ما بغيتش نهضر معاه. Je ne veux pas ما بغيتش lui parler نهضر معاه. Ma vie a complètement changé. الحياة ديالي كاملة تبدلات. Ma vie a complètement changé. يعني تبدلات كاملة. J'ai envie de faire plaisir aux enfants. بغيت نتهلا في الوليدات. J'ai envie de faire plaisir. بغيت نتهلا aux enfants في الوليدات. Purée, je ne m'en lasse pas. بيغي وهي ديك اللي تيصيبوها بالبطاطا والفرomage. يعني ما تنشبعش منها. Je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. C'est bien expliqué. مشروحة مزيان أو مشروح مزيان. C'est bien expliqué. C'est très bon. Même si j'ai pas goûté. بنينة واخا كاع ما ذقتها. C'est très bon. بنينة لذيذة. Même si j'ai pas goûté. واخا كاع ما ذقتها باينة فيها بنينة. Simple mais efficace. Simple بسيطة mais efficace ولكن دقة بطلة. Efficace. Je te comprends parce que je suis dans la même situation. تنفهمك. Je te comprends parce que je suis dans la même situation. حتى أنا في نفس la même في نفس la situation الوضعية. Il y a que la vérité qui compte. ما ينفع غير المعقول. Il y a que la vérité qui compte. Ne faites jamais ça chez vous. ما عمرك دير هاد الشي في الدار. Ne faites jamais ça chez vous. Ne comptez que sur vous-même. اعتمد على راسك وصافي. Ne comptez que sur vous-même. Gardez-les pour vous. احتفظ بها لراسك. Gardez-les أو احتفظ بهم لراسك. Gardez-les pour vous. Les jaloux et les envieux rôdent toujours. هذه تتقال في العامية الفرنسية. يعني بحيث نقولوا بالدارجة المكاره والمحسادة راه غير تيدوروا. لي جالو يعني اللي فيهم لي جالو الغيرة. et les envieux يعني لي زونفيو اللي فيهم الحسد. لونفي وهو الحسد. يعني رود توجور راه غير تيدوروا. لي جالو et les envieux rôdent toujours. Ne faites jamais trop confiance à vos amis. ما تبقاش تثق بزاف في صحابك. Ne faites jamais trop confiance à vos amis. Soyez unis les uns aux autres. خاصنا نكونوا متحدين. Soyez unis les uns aux autres. Je ne regrette pas de m'être abonné. ما ندمتش حيت اشتركت في القناة. Je ne regrette pas de m'être abonné. Vous êtes incroyable. Chapeau à vous. راك واعر. Vous êtes incroyable. Chapeau à vous. يعني ما عندي ما نتسالك. هذه عبارة مجازية تيقولوا chapeau à vous. ما عندي ما نتسالك. Votre chaîne mériterait plus d'1 million d'abonnés. La chaîne ديالك تستحق أكثر من 1,000,000 مشترك. Votre chaîne mériterait plus
d'1 million d'abonnés. Merci beaucoup pour le partage. شكرا بزاف على البارتاج. Merci beaucoup pour le partage. La vidéo est trop cool. الفيديو واعر بزاف. Est trop cool. J'aime tes vidéos. تنحماق على الفيديوهات ديالك. J'aime tes vidéos. J'adore comme d'habitude. عجبني كيما ديما. J'adore comme d'habitude. La vidéo est trop cool. الفيديو واعر بزاف. La vidéo est trop cool. J'aime tes vidéos. تنحماق على الفيديوهات ديالك. J'aime tes vidéos. J'adore comme d'habitude. عجبني كيما ديما. J'adore comme d'hab. يعني بغينا نقولوها بالمختصر نقولوا comme d'hab. كيما ديما. J'ai pas envie de faire des cauchemars. ما قادرش نتخلع بالليل بالكوابيس. J'ai pas envie de faire des cauchemars. J'aimerais trop faire la même chose. ما كرهتش ندير نفس الحاجة. J'aimerais trop faire la même chose. نفس الشيء. La même chose. C'est ma série favorite. هذا هو المسلسل اللي عزيز عليا. C'est ma série favorite. Je te félicite. Tu es très fort. تبارك الله عليك. راك صحيح. Je te félicite. Tu es très fort. Trop bien fait. خدمة نقية. Trop bien fait. Ma sœur m'a supplié. أختي بقات تطلبني. Ma sœur m'a supplié. Je lui ai strictement interdite. والو منعتها وما خليتهاش. Je lui ai strictement interdite. J'ai eu très peur. هذه في الباسي كومبوزي يعني ديك الوقيته شدتني الخلعه. J'ai eu très peur. J'ai lentement ouvert la porte. حليت الباب غير بشويه. J'ai lentement ouvert la porte. J'ai tout de suite lâché un soupir. في البلاصه خرجت واحد التنهيده. J'ai tout de suite في البلاصه lâché un soupir. J'ai vu derrière. شفت من مورايا. J'ai vu derrière. En arrière-plan. في الخلفيه. En arrière-plan. J'ai vu quelque chose. شفت شي حاجه. J'ai vu quelque chose. Mais pas cette fois. ولكن هاد المرة لا. Mais pas cette fois. Je suis sorti sur la pointe des pieds. خرجت تنتمشى على سبيعان رجليا. Je suis sorti sur la pointe des pieds. J'ai entendu la voix de ma sœur. سمعت الصوت ديال اختي. J'ai entendu la voix de ma sœur. Il n'a même pas levé les yeux. قاع ما هز عينو. Il n'a même pas levé les yeux. J'ai même eu pitié d'elle. وقاع بقات فيا. J'ai même eu pitié d'elle. La pitié وهي الشفقة. Va-t'en. تنقولوها بحال هاد الشكل هذا. سير بحالك. Va-t'en. Je ne veux plus te voir. ما بغيتش نبقى نشوفك. Je ne veux plus te voir. Oublions tout. نساو علينا هاد الشي. Oublions tout. Sur le chemin du retour. يعني في الرجعة. في طريق العودة. Sur le chemin du retour. Oh my god. Trop cool. يا إلهي زوينة بزاف. او ماي جاد هذه بالانجليزيه ولكن داخله على اللغه الفرنسيه ولا تستعمل بزاف في اللغه العاميه. او ماي جاد ترو كول. تو لو موند ايتي سيديري. كلشي بقى غير حل فمو. تو لو موند كلشي كاع الناس ايتي سيديري. كلشي بقى غير حل فمو. تو لو موند كلشي. كاع الناس. 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 تو لو موند كلشي. كاع الناس.
devant tout le monde قدام البشر قدام الببليك devant tout le monde. J'ai entendu des murmures. سمعت توشويش. J'ai entendu des murmures. J'ai voulu partir à tout prix. باش ما كان بغيت نزيد في حالاتي. يعني بغيت نزيد في حالاتي بأي ثمن. J'ai voulu partir à tout prix. Je veux commencer une nouvelle vie. بغيت نبدا حياة جديدة. Je veux commencer une nouvelle vie. C'est son choix. اختيار ديالو. شغلو هذاك. C'est son choix. Stoppez tout. وقف كل شيء. Stoppez tout. Sauvez-vous. عتق راسك. Sauvez-vous. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. يعني ما تقدرش تعاون شي واحد اللي ما باغيش الخير لراسو بهذا المعنى. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Cette personne est toxique. يعني هذا البشر هذا مكروه. Cette personne est toxique. Toxique وهي سام. شي حاجة سامة مسمومة. Il faut que tu le quittes. خاصك تفارقي معاه. Il faut que tu le quittes. C'est un dangereux manipulateur. خويضي خطر. C'est un dangereux manipulateur. Il faut qu'il se soigne. خاصو يداوى. Il faut qu'il se soigne. Il a l'air très attaché à vous. باينة فيه مهتم بك بزاف. Il a l'air باينة فيه très attaché. متعلق بك. C'est même primordial. يعني من الأولويات. C'est même primordial. Enfermé dans une bulle. يعني مقوقع أو سد عليه. Enfermé dans une bulle. Essayez de dialoguer avec lui. خاصك تحاول تهضر معاه. Essayez. يعني حاول de dialoguer تهضر avec lui معاه. C'est un hypersensible. إنسان يعني فيه الحساسية دغيا تيتأثر. يعني تيتأثر بالعلاقات الإنسانية دغيا تيتأثر. C'est un hypersensible. Tu as évité les réseaux sociaux. نقدروا نقولوا على شكل سؤال. يعني صافي ضربتي على وسائل التواصل. Tu as évité. صافي ضربتي les réseaux sociaux. وسائل التواصل. Tu es peut-être célibataire. Tu es peut-être célibataire. يمكن باقي ما مزوجاش. C'est très difficile de te conseiller. صعيب باش ننصحك راسك قاصح. C'est très difficile de te conseiller. C'est horrible de vivre comme ça. يعني بحيث نقولوا خطر تعيش بحال هكا. C'est horrible. فظيع de vivre comme ça. C'est un peu comme vous. C'est un peu comme vous. تقريبا بحالك. C'est un peu comme vous. Je le savais depuis le début. كنت عارفها من الأول. Je le savais depuis le début. Je le sais depuis le début. عارفها من الأول. Depuis le début. Il aime que tout soit nickel. تيبغي يكون كل شيء نقي مرايا. Il aime que tout soit nickel. Ça devient compliqué. زادت تعقدات. Ça devient compliqué. Il me fait toujours des réflexions. يعني دائما خاصو يكومونتي يعلق. Les réflexions يعني يعلق دائما ينتقد يكريتيكي. Il me fait toujours des réflexions. Ce n'est pas ce qu'il voulait manger. ماشي هاد الشيء اللي كان باغي ياكل. خصني نزيد اللي كان باغي ياكل. Ce n'est pas ce qu'il voulait manger. Les papiers administratifs, c'est moi qui gère toute seule. هذه تجي في سياق الكلام. يعني الوراق والإدارات أنا اللي تنتكلف بوحدي. أنا اللي تنتكلف بهادشي. Les papiers administratifs, c'est moi qui gère toute seule. Les courses, les enfants, l'école, les devoirs, les factures, التسخار, les courses, les enfants الدراري, l'école, les devoirs, المدرسة, الواجبات, les factures, الضو والماء,
Je sens que ça joue sur ma santé. حسيت بصحتي كلاك لاصا. Je sens que ça joue sur ma santé. هادشي بدا تيلعب على الصحة ديالي. T'inquiète pas, c'est difficile, mais je suis là. ما تعصبش. هي صعيبة ولكن أنا هنايا. T'inquiète pas, c'est difficile, صعيبة, mais je suis là. Financièrement, je suis indépendant. يعني ماديا أنا مستقل. أو نقدر نقولوا ماديا أنا هز راسي. Financièrement, je suis indépendant. Il ne me donne rien. ما تعطيني والو. Il ne me donne rien. Je suis dans le rouge. كنت مزيرة. هذه تتقال بالعامية الفرنسية. Je suis dans le rouge. على الحديدة. Il va me détruire à petit feu. تيقتلني أو غادي يقتلني عرق بعرق. Il va me détruire à petit feu. بحيث نقولوا à petit feu يعني بالمهل بالبارودي. Cette relation n'est pas saine. هاد العلاقة هذه ماشي صحية ماشي تلهيه. Cette relation n'est pas saine. Donc fais-lui part de ton souci. وقول له بأنك ما مرتاحش أو بأنك ما مرتاحش. Donc fais-lui part de ton souci. Fais-lui comprendre. خاصك تفهمه. خاصو يفهم هادشي. Fais-lui comprendre. Tu as forcément évolué dans d'autres domaines. يعني بطبيعة الحال أولا بدا غادي تكوني تطورتي في حوايج أخرين. Tu as forcément évolué dans d'autres domaines. Tu as de l'expérience. عندك ما يتقال. عندك تجربة. Tu as de l'expérience. Les détails, peu importe. Détails ماشي مهم. Les détails, peu importe. Je te dirai pareil. غادي نقول لك نفس الشيء. Je te dirai pareil. Je ne l'ai jamais revu. ما عمرني عاود شفتو. Je ne l'ai jamais revu. Le loyer est de 1200 € par mois. الكرا ب 120 € في الشهر. Le loyer الكرا est de 1200 € par mois كل شهر يعني في الشهر. Je vais en parler à mon mari. غادي نهضر مع راجلي. Je vais en parler à mon mari. Une dernière question. Il se trouve à quel étage? سؤال أخير. Une dernière question. جات في إنا étage أو جا في إنا étage. Il se trouve à quel étage? Il y a un ascenseur. كاين l'ascenseur. كاين المصعد. Je ne me vois pas dans les escaliers. Je ne me vois pas dans les escaliers. يعني شي حاجة ما عجباتكش غادي تقول بحال هادشي لا. Je ne me vois pas dans مثلا الدروج. لا والو ما بالياش في الدروج. Je ne me vois pas dans les escaliers. C'est un quartier agréable, animé, mais peu bruyant. يعني حومة زوينة فيها الرواج. يعني animé, mais peu bruyant ولكن فيها شوية ديال الصداع. Peu bruyant. Eh bien, il y a un parking. أجي مزيان. ولكن واش كاين باركينغ ديال ستاسيونمون ديال الطوموبيلات؟ Il faut voir. خاصني نشوف. Il faut voir. Est-ce que la cuisine est grande? واش الكوزينة كبيرة؟ Est-ce que la cuisine est grande? Vous voulez visiter? بغيتي تشوفها؟ Vous voulez visiter? La cuisine est équipée. اجي الكوزينة فيها المواعن فيها مثلا شي ديال بعد ما تيكريو الشقة تكون فيها شي المواعن تكون فيها ماكينة تصبين تنقولوا la cuisine est équipée. La maison fait combien de mètres carrés? الدار شحال فيها من متر؟ La maison fait combien de mètres carrés? Environ 90 mètres carrés. تقريبا 90 متر. Il y a un lave-linge. يعني واش كاينه ماكينه ديال التصبين؟ Il y a un lave-linge. Oui,
il y en a dans la cuisine. إيه كاينة في الكوزينة. Oui, il y en a un dans la cuisine. Il est très sympa et il a 40 ans. ظريف بزاف وعنده 40 عام. Il est très sympa et il a 40 ans. Avez-vous dans d'autres couleurs واش عندك في شي لوينات اخرين؟ Avez-vous dans d'autres couleurs? Pas vraiment. ماشي كاع. Pas vraiment. Et celle-ci وهذه؟ Et celle-ci? J'aime le design. عجبني الشكل ديالو. J'aime le design. Je n'aime pas particulièrement la couleur. ما عجبنيش غير اللوين. Je n'aime pas particulièrement la couleur. Est-ce qu'un blanc fera l'affaire? أجي والبيض واش قاضي الغرض؟ Est-ce qu'un blanc fera l'affaire? واش قاضي الغرض؟ Non, celui de gauche. لا هذيك اللي على اليسار. Non, celui de gauche. C'est impressionnant. هادشي عجيب بزاف. C'est impressionnant. Quel est le prix de vente? شحال الثمن ديال البيع؟ Quel est le prix de vente? Si tu me laissais finir, je pourrais peut-être te le dire. يا خليتيني نسالي نقدر يمكن نقولها لك. Si tu me laissais finir, je pourrais peut-être te le dire. T'inquiète pas, je rigole. ما تقلقش غير تنضحك. T'inquiète pas, je rigole. On se charge de parler à lui. حنا غادي نهضروا معاه. On se charge de parler à lui. Je te connais. Tu ne sais pas réfléchir à deux choses à la fois. على مالي ما تنعرفكش. Je te connais. ما تقدرش تفكر في جوج ديال الحوايج في دقة واحدة. Tu ne sais pas réfléchir. ما تقدرش تفكر à deux choses à la fois. ما تقدرش تفكر في جوج الحوايج يعني deux choses à la fois. Je veux juste te rendre heureuse. أنا بغيت غير نفرحك. Je veux juste te rendre heureuse. Nous ne voyons pas souvent ces temps. ما بقيناش نتشوفوا في هاد الأيامات. Nous ne voyons pas souvent ces temps. J'ai l'impression que je ne prends pas soin de vous. حسيت بحال اللي ما بقيتش مهلا فيك. J'ai l'impression que je ne prends pas soin de toi. Tu es très attentionné avec moi. شتك مهتم بيا بزاف. Tu es très attentionné avec moi. Le simple fait de savoir que tu es en bonne santé me suffit largement. شتي غير منين نعرفك راك بخير وعلى خير بارك عليا. صافي بارك عليا. Me suffit largement. Le simple fait يعني مجرد de savoir que tu es en bonne santé مجرد نعرفك راك en forme بخير عليك me suffit largement. يعني هذيك هي الدنيا وما فيها. C'est quoi ça encore? شنو هاد الشيء عاوتاني؟ C'est quoi ça encore? Mais je ne suis pas un microbe. يعني هادي تيقولها حتى يعني بالتالي جات نقولوا مثلا انا ماشي ميكروب. شي واحد اللي تيعايرك ولا هادي تيقولها حتى في الفرنسي تيقولوا بحال هكا. Mais je ne suis pas un microbe. Je ne suis pas microbe. Ça se passe bien avec les enfants. أجي واش الأمور غادية مزيان مع الدراري. Ça se passe bien avec les enfants. Raconte. عاود ليا. Raconte. J'espère que tu seras d'accord. تنتمنى تكون موافق. J'espère que tu seras d'accord. Tu veux que je vienne à partir de 9h30 واش بغيتي نجي مع ديك 9:11. Tu veux que je vienne دي في الفيمينين à partir مع ديك جوايه 9:11. Tu n'auras pas le temps de venir à cette heure. يعني ما غاديش يكون عندك الوقت باش تجي في هاد الساعة. Tu n'auras pas le temps de venir à cette heure. J'ai tout prévu. قديت كل شيء حتى حاجة ما فلتها.
j'ai tout prévu يعني قاديت كلشي حتى حاجة ما خليتها. Va te prépare وسير وجد راسك. Va te prépare. Pourquoi tu me fais ça? علاش درتي ليا هادشي؟ Pourquoi tu me fais ça? Je ne t'ai rien fait. ما درت لك والو. Je ne t'ai rien fait. Tu te souviens du bracelet que tu m'as prêté? اجي واش تتعقلي على داك البراسلي اللي سلفتي ليا؟ Tu te souviens du bracelet que tu m'as prêté اللي سلفتي ليا؟ Ne me dis pas que tu l'as cassé. ما تقوليش ليا باللي راك هرستيه. Ne me dis pas que tu l'as cassé. Non, tu me rassures. لا بغيتي غير تبتيني وصافي. Non, tu me rassures. C'est lui qui l'a cassé. هو اللي هرسو. C'est lui qui l'a cassé. Je te jure que c'est lui qui l'a cassé. تنحلف لك راه هو اللي هرسو. Je te jure يعني تنحلف لك que راه يعني c'est lui هو qui l'a cassé هو اللي هرسو. Pour une fois ce n'est pas de ma faute. شوف كلمة واحدة ماشي الخطأ ديالي. Pour une fois ce n'est pas de ma faute. Tu tenais beaucoup à ce bracelet. عزيز عليك بزاف هذا البراسلي. Tu tenais beaucoup à ce bracelet. Il m'était précieux. كان عندي شي حاجة عزيزة بزاف. Il m'était précieux. Viens et tu verras si je l'ai ou pas. يعني أجي وغادي تعرف واش عندي ولا ما عنديش. Viens et tu verras si je l'ai ou pas. Mais tu es où justement? وفين نتايا بالضبط؟ Mais tu es où justement? Je ne sais pas où tu es. ما عرفتش فين نتايا. Je ne sais pas où فين tu es يعني فين نتايا. Il fume également beaucoup. حتى هو تيكمي بزاف. Il fume également. حتى هو يعني يا également حتى هو. Il fume تيكمي beaucoup بزاف. Je ne peux plus m'empêcher. ما قادرش نحبس راسي. Je ne peux plus m'empêcher. Bonjour. Vous allez où? صباح الخير. فين ماشية؟ أو فين غادية؟ Vous allez où? Gare de Lyon s'il vous plaît. La gare عافاك. S'il vous plaît عافاك. Ça prend combien de temps pour y aller? شحال خاصنا ديال الوقت باش نوصلو. Ça prend combien de temps شحال الوقت pour y aller باش نوصلو. Ben ça va dépendre de la circulation. شوف ça va dépendre يعني على حساب la circulation على حساب العمرية ديال الطريق. J'ai un train à 15h45 minutes. عندي التران مع 4 إلا ربع. À 15h45 minutes. Ben, si ça roule bien, il y a quand si ça roule bien, on y sera dans une demi-heure. غادي نكونوا تماك في نص ساعة. On y sera. غادي نكونوا تماك في ديك نص ساعة في نص ساعة. Vous êtes d'où? منين نتيا أو منين نتايا. Vous êtes d'où? Vous venez d'où? منين جيتي. Vous venez d'où? Vous êtes espagnol. صبليونية نتيا. Non, je suis brésilienne. لا أنا من البرازيل. Non, je suis brésilienne. Le Brésil, ça fait rêver. La plage, le football. يعني البرازيل حيت نقول له ça fait rêver يعني الحياة السعيدة الحياة الجميلة. La plage, البحر, الفوتبول, الكرة. Oh, la réalité n'est pas toute rose non plus. الحقيقة ما تتكونش ديما زوينة. La réalité n'est pas toute rose. يعني هذا تعبير هكا تيقولوه مجازي. La réalité n'est pas toute rose non plus. الحقيقة ما تتكونش دائما وردية زوينة. C'est certain. وي بصح. C'est certain. C'est comme partout. يعني وفين ما مشيتي الحياة دايرة بحال هكا.
c'est certain, c'est comme partout. On est arrivé. احنا وصلنا. On est arrivé. Déjà, دغيا وصلنا. Déjà, دغيا. Et oui, le temps passe vite en France. الوقت يطير هنايا في فرنسا. Le temps passe vite en France. Ça nous fera 55 euros. Jette 55 euros. Ça nous fera 55 euros. Tenez, gardez la monnaie. Ça fait. خلي لك الصرف. Gardez la monnaie. Vous avez réservé. واش réservé بعدا. Vous avez réservé. Vous êtes combien? شحال نتوما? Vous êtes combien? En terrasse ou en salle? واش تجلسوا يعني في التراس ولا في الداخل؟ En terrasse ou en salle? Nous n'avons plus de table en terrasse. ما عندنا حتى طابلة في التراس. Nous n'avons plus de table en terrasse. Il vous reste de la place. واش باقي شي بليصة؟ Il vous reste de la place. Nous sommes deux. حنا جوج. Nous sommes deux. Vous avez choisi. شنو اختاريتي؟ Vous avez choisi. Vous prenez une entrée. يعني واش ما بغيتيش شي شلاضة. L'entrée يعني ستكون شي حاجة تياكلوها الناس يعني قبل من لو بلا دو ريزيستانس يعني بحال الشلاضة مثلا. يا l'entrée. Et comme boisson. شنو باغي تشرب؟ Et comme boisson. Oui, je vais prendre la formule à 30 euros. شوف اعطيني شي حاجة اعطيني داكشي ديال 300 درهم وصافي. Je vais prendre la formule à 30 euros. Une carafe d'eau. داك غراف ديال الماء. داك قرعة الماء. Une carafe d'eau. اللي تيسقون عنده اليد. داك هو كراف. Quel est le plat du jour? شنو مطيبين اليوم؟ Quel est le plat du jour? On pourrait ravoir de l'eau. واش تقدر تزيدنا الماء؟ On pourrait ravoir de l'eau. Tapez votre code, s'il vous plaît. دخل الكود ديالك, s'il vous plaît. عافاك. Désolé, votre carte ne passe pas. سمح لي, la carte ديالك ما بغاتش تدوز. Votre carte, يعني شوف كاين تشابه ما بين العامية الفرنسية والدارجة. Votre carte ne passe pas. ما بغاتش تدوز. L'addition, s'il vous plaît. جمع لي الحساب عافاك. L'addition هي الجمع. جمع لي الحساب. S'il vous plaît, عافاك. Je peux payer par carte ou en liquide. واش نخلص بلا كارت ولا نخلص en liquide. لا نخلص يعني بالليكيد بالشقوفة. Je sais, on n'a plus d'argent. عارف باللي ما عندناش الفلوس. Je sais, on n'a plus ما عندناش الفلوس. Je ne devrais pas faire ça. ما خاصنيش ندير هادشي. Je ne devrais pas faire ça. Je suis tombé sur un site. هادي في الفيمينين يعني طحت على واحد السيت. Je suis tombé sur un site. Je m'affale dans mon fauteuil. جبت فوق الفوتوي. Je m'affale dans mon fauteuil. Au final, je me suis couché à 23 heures. féminin هادي في الاخر نعست مع 11 ديال الليل. Je me suis couché à 23 heures. J'ai prévu de me coucher aux alentours de minuit. قلت مع راسي خاصني نعس مع جوايه 12 ديال الليل. aux alentours يعني مع جوايه ديال 12 ديال الليل. J'ai prévu يعني درت مع راسي أو يعني قلت مع راسي خاصني نعس de me coucher aux alentours de minuit. Je vais pouvoir finir tôt. يمكن غادي نقدر نسالي بكري. Je vais pouvoir finir tôt. C'est tellement rare que je finisse à 18 heures. وقليل بزاف فين تنسالي مع 6 العشية. C'est tellement rare de finir que je finisse à 18 heures.
D'habitude, c'est plutôt vers les 20h, 20h30. Normalement, normalement, c'est plutôt vers les 20h, 20h30. J'ai eu une demi-heure de retard. J'ai eu une demi-heure de retard. Ça peut pas continuer comme ça. Ça peut pas continuer comme ça. J'essaie de me coucher plus tôt. J'essaie de me coucher plus tôt. Je suis continuellement fatigué. Féminin dit. Je suis continuellement fatigué. Je me suis mise à travailler assez tôt. تلاحيت الخدمة بكري بزاف أو بديت الخدمة بكري بزاف. Je me suis mise à travailler assez tôt. C'est relativement bien passé. نقولوا دازت الأمور مزيانة. C'est relativement bien passé. J'ai eu une idée folle. جاتني واحد الفكرة حمقى. J'ai eu une idée folle. J'ai eu un super mal de tête en me levant. يعني منين نط هذه في الباسي كومبوزي منين نط لقيت راسي تيعطيني الصداع بحال ملي تجي تعاود شي حاجه من تتعاود هذا الشيء لشي واحد تقول ليه منين نط لقيت راسي تيعطيني الصداع. J'ai eu un super mal de tête en me levant. Seul point positif, j'ai réussi à me lever à l'heure. الحاجه الوحيده اللي درتها mon seul point positif. J'ai réussi. قدرت نجحت قدرت نفيق بكري. J'ai réussi à me lever à l'heure. أو قدرت نفيق في الوقت. قدرت نفيق في الوقت. À l'heure هي في الوقت. Au final, je suis allé me reposer. في الآخر مشيت ارتاحيت مع مخي. Au final, je suis allé me reposer. Mais j'ai pris du retard au boulot. ولكن تعطلت في الخدمة. أي ساليت الخدمة ديالي ولكن mais j'ai pris du retard au boulot. Je n'arrive pas à me souvenir. ما قدرتش نتفكر. Je n'arrive pas à me souvenir. Bonjour monsieur le docteur. صباح الخير السي الطبيب. Bonjour monsieur le docteur. Ça fait longtemps que nous nous sommes rencontrés. مدة زمان ما تشوفنا. Ça fait longtemps que nous nous sommes rencontrés. Comment vas-tu? وكي داير. Comment vas-tu? Je ne vais pas très bien. لا أنا ماشي هو هذاك. Je ne vais pas très bien. J'ai mal à une dent depuis un mois. عندي واحد الضرسة شهر وهي تضرني. J'ai mal à une dent depuis un mois. Mais je n'ai pas eu le temps de venir chez vous. ولكن ما كانش عندي الوقت باش نجي عندك. Je n'ai pas eu le temps de venir chez vous. Voyons de quoi il s'agit. Alors نشوفوا اش كاين. Voyons de quoi il s'agit. La molaire supérieure est endommagée. الضرسة الفوقانية est endommagée. كلات العصا. Endommagée كلات العصا. La carie a détruit une bonne partie de l'émail. السوسة كلات ليك مزيان الضرسة. l'émail وهو داك المادة البيضاء ديال الضرسة. l'émail. Faut-il recourir à l'extraction? هذا الكليانت يقول faut-il recourir à l'extraction؟ واش خاصها تحيد l'extraction يعني تحيد. Non, pas encore. الطبيب غادي يقول non, pas encore. La dent peut être sauvée. لا باقي نقدروا نعتقوا الضرسة. La dent peut être sauvée. نقدروا نعتقوها. Je te fais un plombage. D'accord? أجي غادي نعمرها. صافي مزيان. Le plombage وهو تيعمرها. تنقولوا بالدارجة تيعمرها الطبيب. Je te fais une anesthésie. ندير لك البنج. Je te fais une anesthésie. Anesthésie locale, يعني بنج موضعي. La gencive est toute rouge et gonflée. لحم السنان كله حمر ومنفوخ. La gencive اللثة est toute rouge حمراء et gonflée ومنفوخ.
Si tu as mal, tu me dis. يقصحتك قولها ليا. Si tu as mal, tu me dis. J'ai presque fini. Mort. C'est trop haut. تقريبا ساليت. عد دابا. عليا بزاف. J'ai presque fini. تقريبا ساليت. Mort هي عد. Oui, juste un peu ici. هي تقريبا تماك. Oui, juste un peu ici. Il faut polir un peu la dent. Maintenant, mort de nouveau. خاصني نجر الضرسة شوية. ودابا عد عاوتاني. Il faut polir un peu la dent. خاصني نجرها شوية. Maintenant, دابا وعد عاوتاني. Maintenant, mort de nouveau. Je ne sens plus rien. C'est parfait. ما حسيت بوالو. مزيان. Je ne sens plus rien. C'est parfait. Voilà, qu'en penses-tu? أنتيا اش بالك? Voilà, qu'en penses-tu? Je vous dois combien? شحال عندي? Je vous dois combien? Transmets toutes mes salutations à tes parents. بلغ السلام ديالي للوالدة والوالد. Transmets toutes mes salutations à tes parents. Je vous souhaite une bonne journée. نهارك مبروك. Je vous souhaite une bonne journée.